ओके मु स्क्रीन शेयर करछि कि आज्ञा सर। Yes, sir. Okay, then fine. So what I am going to do, ମୁଁ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଯୋଉଟା କରିଛି ତାକୁ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରୁଛି from the beginning and just trying to start. So perhaps this application has been opened somewhere. Oh, yes. ठीक ଅଛି completely ମୁଁ remove कली. Then let's minimize this. Let's open the Git. Just opening my GitHub account, not Git account, GitHub account ମୁଁ open କରୁଛି ଏଠି. git.com. যদি নেটওয়ার্ক ইস্যু হବ মতে ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା. Okay, my Git is showing here. Then I'm going to my profile. This is profile को ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ repository ଯିବା, your repository. So I have created this one Java v3 2024. अच्छा अच्छा एटा ମୁଁ create करଥିଲି. तो let's open this repository. तो माने केमती repository online GitHub रे open करियो ମୁଁ तुमको बतै ଦେଇଛି. तो एबे ଆମେ कोन करिवा ए लिंक टाको कॉपी करिवा. https जो लिंक टा अछि, this link I need to copy. Just click on this. So copy गला. Copy गला परे then you close this one and you can let me place all my things here. ମୁଁ एठी पेस्ट कर दे केमती पेस्ट करिवि ए पाथ को जिवि. I need to clone the application. Clone माने git already मु install करछि, त माने भी install करिछो. Git clone that id that url जोटा कॉपी करछे हमें सेटा को लेखि दबा. देखियो सेही जो रिपोजिटरी टा मोर क्लोन हे कि पळे आसीबो. तो एठी हमें देखि परिबा my repository downloaded successfully or cloned successfully into my local. तो मु रिमोट रिपोजिटरी को कोठी आनिली लोकल सिस्टम को आनिली. एबे लोकल सिस्टम रे ए भितरे मो जहा काम करिया कथा करिवि. करि साला परे देन मु कोन करिवि याको पुश करिवि कोठी की remote repository. Is it clear everybody? Hello. अरे सुनी परछो तो सुनना सुनी परनो. आज्ञा सर. आज्ञा सर। हाँ टिके Yes, ये sir. तो रेस्पॉन्स करिवो, अदरवाइज मु जानि परिबेनी. ठीक अछि. तो एबे हमरो वर्किंग डायरेक्टरी हमें पाई गले. तो रिपोजिटरी तो वर्तमान मु एठी कोन करिवि cd ऑलरेडी सेही भितर अछि तो नहीं cd माय डायरेक्टरी. तो एबे मु पाथ को पळे आसली एठी ही काम करिवि. तो लेट मी क्रिएट अ सिंपल फाइल notepad factorial dot java. Sorry, notepad factorial dot java. Okay, that file has been opened now. Just see. तो मु एठी कमेंट रे लिखुची जो what is my purpose of this file or program, and एठी लिखि देली program to find factorial of a number. Let okay, you can write algorithm of whatever you want. Algorithm I can write it as a problem.
Hmm. So this kind of information I can provide while writing my program. Okay, through the comment. The comment are non-executable statements generally used to enhance the readability of the program, understandability of the program. So ସେଥିପାଇଁ ଆମେ use करू. Like today's date is something like this. In which date I have developed. So that information I can also provide. Then you can write algorithms within it. Then you try to implement your solution. So here what I will do, I will write class factorial. Then I can write public static void main. Done. Then here I can use import java.util.scanner. I can create the object of sc scanner sc equal to new. Sorry. Then I can ask to the user, enter a number, system.out.println, system.out.println, enter a number. Okay. Now user will enter a number. I want to store that number in the norm. I will get the number by writing this statement next int. Once I get, then what can I do? I can run a loop. Okay, all right. Here I will take one variable, integer fact equal to 1. Then here what I will do, I will check whether the num is greater than 0. If it is greater than 0, then what I will do, I will write fact equal to fact into num, then num equal to num minus 1. Okay, that's all right. So once I complete the loop, then what can I do? I can print system.out.println factorial is, just print this fact. Okay, so once it is done, then what can I do? I can compile it. Let's go to the clean everything. You simple write CLS, then you write javac factorial dot java. Somewhere it is showing problem system.pri. You can see I just have made some mistake here. I and DLN. All right, let's clean it. Okay, again somewhere. Okay, here n. This is a typing mistake. Yes, it is done. Then let's run factorial. Then it is asking the number. Let's write. So factorial of 5 is 120. Then it is all right. And देखो एटी कमेंट आमे लिखि परिबा कमेंट रो काम कोन एटी आमे कमेंट लिखि परिबा क्रिएटिंग an object of scanner class for creating
for accessing methods to take inputs. So this is called comment, single line comment. Here I have written slash star star slash. This is called multi-line comment. Okay, the comment can be used for providing the information related to the program, and it can be used to describe a particular line of code why you have written. So when you share this source code to another developer or any other person, then they can read this code easily and they can understand why the code or logic you have written for. Is it clear, everybody? Hello? Yes, sir. Thank you, sir. Fine. तो आमर एबे कौन है मु गोटे रखिली फैक्टोरियल. ओके, सो लेट्स सेव इट. फैक्टोरियल हे गला. तो वर्तमान मु कोन करिवि एई जो फैक्टोरियल मु क्रिएट कली एबे मु बहुत सारा काम करिवि, बहुत सारा फाइल क्रिएट कर परिवि ए रिपोजिटरी भितरे. देन मु ए रिपोजिटरी को रिमोट रे पुश कर देबी सो दैट तम माने चाहिले भी ए रिपोजिटरी को पुल कर परिवो. ओके, तो देन मु कोन करिवि एठी देखो तुमको लास्ट क्लास रे पढ़ाई कि व्हेन वी आर क्रिएटिंग डीलिंग विथ द रिपोजिटरी रे फाइल जेतले फाइल फर्स्ट टाइम हमें रखुचे से गोटे रहउची ऑन स्टेज्ड एरिया, देन स्टेजिंग एरिया, देन कमिटेड एरिया. इज इट क्लियर? आज्ञा सर. तो एबे जदि मु देखिबी git, since it is my git repository, I can see git status. So there are two files I am getting. One is factorial.class and factorial.java. Just a minute. Factorial.class, another one is factorial.java. So I don't want to upload class file. I only want to send to the remote repository only the Java file. So initially all two files are in on-staged area. So first of all, you have to take them into the staging area. Once you take them into the staging area, then you can pass them to the committed area. So from the committed area, you can send it to the remote repository. Until and unless your file is not going to the committed area, until and unless your file is not committed, they cannot be sent to the remote repository. Is it clear, everybody? आज्ञा सर. I guess. तो एबे लेट्स आज्ञा डू सर. करिया. तो आम खाली जावा पठाइयार अछि. तो मु कोन करिबि एठी लिखिबि git add factorial dot java. factorial dot Java. Java. सिंपल. एबे देखो git status तो गोटे ग्रीन हिथिबो, गोटे रेड थिबो. जे रेड रे अछि सेटा ऑन स्टेज एरिया रे अछि, जे ग्रीन हे गला से स्टेजिंग एरिया को पळै गला. जे स्टेजिंग एरिया को पळैला मु एबे कमिट करिवि. तो लेट मी कमिट. तो कमिट केमति करिवि ना git Git commit hyphen I can m put factorial program added. So I can write a meaningful commit message, then I can commit it. Once it is committed, so one new commit ID has been created. So Git रो आउरी depth concept अछि, मु एबे एते details जाउनी. If तमने once acquainted हेलो ताले Git रो minimum 10 to 15 classes दरकार cover करिया पे. There are a lot of things to understand. Even industry रे भी 3 to 4 years पिला भी काम कला पर भी से माने एते depth जानी नांती. बट तुमको जति दरकार मु सेति कहबी एबे आमा पई हैला. एति की बुझि पाला समझते. Thank you, sir. So once it is done, then you can see the git status. Git status. ओके, तो देखियो git status रे जोटा ऑन स्टेज एरिया रे अछि से फाइल नी देखौ छी. आरो फाइल ता देखौ छी कि Nice, sir. ओके. तो तुमको आ गोटे कमांड कहितली विजुअली देखिया पई git k जदी मु Git k. टाइप करी, so I Root can start. visually see तो what are the देखो फैक्टोरियल प्रोग्राम एडेड. तापर एटी अछि ब्रांचिंग कोन, बहुत सारा ब्रांच अछि सेतरे हेड कोन, सो मेनी कांसेप्ट्स आर देयर. एट अ टाइम कहले त माने कंफ्यूज हे जियो. दैट्स व्हाई मु धीरे धीरे जाउची. तो व्हाटएवर कोड यू हैव एडेड दैट कोड देखौ छी कमिट जोडा हेची, कोटा कमिट हेची ना फैक्टोरियल जावा ही कमिट हेची. आ किए कमिट करची एटे देखौ छी, देखुचो विभु ओटीजेड विभु दिस.
तो यही जो यूजर नेम और पासवर्ड तुम मानक एबे सेट करिया पड़ियो। तो एटा ऑटोमेटिकली काहे आसुची बिकॉज आई हैव सेट, आई हैव ऑलरेडी सेट द यूजर नेम, okay, not password, username and email, both I have already set. So let's see how I will set it. So let me close this one. ठीक अछि, आगे देखै दिए तो तुम सेट करिया कहबी। तो एबे मु कोन करिवि, मु रिमोट को पठेइबि, यस और नो, मो काम हो गेला। तो मु एटी कोन लिखिबि, git push, Push. git push origin हैला, खाली git push origin लिखिबि आ main कोन पे एटा, हेलो आज्ञा, सर मु आपण को ठीक फोन करुच्ची 9:10-15 बेलू फोन करुच्ची। तो आम कौन कहले सर, हाँ हाँ मुझे सेशन मध्य अच्छी तो सारिकी मुझे फोन करुच्ची, मु फोन करुच्ची व्यस्त नहीं, नहीं नहीं सर किसी प्रॉब्लम नहीं आज्ञा। हेलो हेलो शुणी पार्छ तुम, Again, sir. देखो देखो Again, sir. एबे मु कौन कहली git push origin main, you can write this command git push origin main। तो एटा हेले कौन है ना, लोकल रिपोजिटरी रु डेटा को तमे रिमोट रिपोजिटरी को पुश कर देलो। मो काम सरी गला, मु पुश कली, एठी देखो से लिखुची एनोमरेटिंग ऑब्जेक्ट, देन काउंटिंग ऑब्जेक्ट, देन डेल्टा कंप्रेस करूची, ताकू कंप्रेस कला पर राइटिंग ऑब्जेक्ट 100% जतले हे जाउची। तो यू आर अज्यूमिंग दैट योर गिट इज रेडी। तो गिट जदी रेडी होला ताल तमे एइटू क्लिक करके भी जाई परिबो, अदरवाइज यू कैन go to the git remote repository, just refresh it, and you will find there's a factorial which I have added, that is added here। तो एठी तमे ता कोड देख परिबो, मु जा लिखितले जेटा आछि ना आसिनी। हेलो आज्ञा सर। Again, sir. तम माने चाहिले भी ए जो गिट रिपोजिटरी मोर को एक्सेस करि परिबो, यू कैन एक्सेस टू माय गिट रिपोजिटरी सिंपली। सो मो तम माने को शेयर करछि लिंक, you go and see this repository so that you can able to access it। एक्सेस कर लो। हेलो ओपन कर लो तम तम सिस्टम रे समस्ते, आर यू गेटिंग द फैक्टोरियल? अरे यस कि नो किछि तो Again, sir. को Again, sir. Again, sir. आसिला तो ठीक Again. अछि। अच्छा तो एबे ताले तमे एई भलिया तमे भी पुश करि परिबो। एबे तमरो जो गिट रिपोजिटरी तम माने निज निजर बनेइलो, तो निज निजर गिट रिपोजिटरी रे तमे लोकली एबे नै आस परिबो, क्लोन करि परिबो। यस और नो जल्दी जल्दी को मते। हेलो Yes. यस यू Okay. कैन। तो लोकल नहीं होला पर सेई थरे तमे सब तो प्रोग्राम क्रिएट करि परिबो, सब फाइल सेट रखि परिबो। यस और नो? Again. ओके रखि साला परे नेक्स्ट ताको कोन करियो, पुश करियो। एबे हमें सिखिबा पुश केमति करियो। तो मु तो एटी लिखि देली कमांड git push origin मेन, ता पूर्वरु किछटा काम करियार अछि हमको। कोन काम करियार अछि ना, हमर ग्लोबली सेट करियार अछि कि देखो गोटे प्रोजेक्ट को मल्टीपल डेवलपर काम करिवे। तो मल्टीपल डेवलपर को डिफरेंट यूजर आईडी, डिफरेंट ईमेल दिया हिथिबो। इज इट क्लियर? तो जितेबाला से कोड पुश करेंगे सेंट्रल रिपोजिटरी को ऑल द डेवलपर्स, तो आमको जना पड़ो ये फाइलटा किए पुश कर, यूजर पुश कर, टाइम रे पुश कर। इज इट क्लियर? Yes, sir. आम ट्रैक कर मनकर कि गोटे एक्स डेवलपर न्यू कोड अपडेट करिछि,
किंतु वाई डेवलपर कौन करछि से कोड अपडेट किछि करिनी से पुराना कोड को पुणी आउथरे पुश कर देला सेठी से मागिवो जे ऑलरेडी दिस फाइल इज एग्जिस्ट डू यू वांट टू ओवरराइट सेठी गोटे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन रे से कौन कला पुराना फाइल को रखिदेला नुवा फाइल टा हटे देला इज इट क्लियर तो सेठी कौन हबो माने डेवलपर एक्स कहबो जे मु ऑलरेडी अपडेटेड कर देइथिली किंतु प्रोजेक्ट मैनेजर जी सेंट्रल कोड को मेंटेन करतु से ना ना तू करनु ସେଇଠି ସେ କଣ ହବ ନା ଟ୍ରାକିଂ ତମେ କରିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଫାଇଲଟାକୁ କେବେ କିଏ କରିଥିଲା ତା ଉପରେ ଓଭରରାଇଟ୍ କିଏ କରିଛି ତ ସେଇ ୟୁଜର ନେମ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତ ସେଇଠି କେହି କାହାକୁ ଠକି ପାରିବେନି ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର ସୋ ଗିଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଫିଚର ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ କୋଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପର ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଭର୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ କମିଟ୍ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ ସେ କମିଟ୍କୁ ପୁଣି ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ଆମେଣ୍ଡ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବା ଦେର୍ ଆର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତ ଏବେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ସିଷ୍ଟମରୁ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ କରିବା ତ ଆମର ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଉ ଇମେଲକୁ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ଲିୟର ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ଓକେ ସିମ୍ପଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଟିକେ ଗୁଗଲରେ ଖୋଜିଦେବା ତ ମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହାଉ ଟୁ ସେଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଅଛି ହାଉ ଟୁ set username and email in git okay this is the command simple command से a command समस्त मन रख मु लिखुची फर्स्ट हम चेक करिवा जे git config जदि मु सिंपल टाइप करिवि you can write this command git config simple git git config hyphen user बोले just a minute hyphen global user.name जदि आगुरु कॉन्फ़िगरेशन हे जाइथिबो मोर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हेइची मोर यूजर नेम ऑलरेडी इठी अछि एंड git config hyphen global user dot email तो देखो मोर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हेइकी अछि सेति पे मु चेक करूची तम माने चेक करियो किछि पाइबनी चेक करो टेक दिस टू कमांड इज इट क्लियर हेलो Agya, sir. I am sending this command to you. Okay, ये हला to check whether the username and email has been configured or not. आउ जदि तमे newly configure करिया को चाहिबो then command will be this type of thing. तो कौन command करबी get this you can give any name not ମୁଁ ଦେଇଛି ବିଭୁ ଓଟିଜେଡ୍ କାହିଁକିନା ମୋର ଗିଟ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେମ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ I can also write Bibhuranjan I can write this username that has been set तो ଏବେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି username तो ବିଭୁ ଓଟିଜେଡ୍ has been replaced with Bibhuranjan is it clear hello again Agya, Yes, sir. yes Agya, sir. you can set it just like Bibhu OTZ तो पुणी आउथरे मोर पळे आसीबो OTZ that's all तो एटा हला यूजर नेम सेट करिया पई better always you configure through the profile name or तमरो इंडस कंपनी रे जो नेम यूजर नेम देथिबे बर्तमान let's see email तो similarly we can also configure the email like the way I just have done here so how can you do just you write email 80 already I have configured with my email let me configure again with the same so now that has been set and you can check user.email that's all तो माने आगे सेट कर दियो सेट कला परे
Then the process which I have told, you follow that and it will work. Is it clear? अरे बुझिपारछ ना बुझिपारन आज्ञा सर Again, sir. हैला ठीक अछि एतिक स्टेप करो तो मु फाइनली कंक्लूजन करछि ए स्टेप टाको तापर एबे पाठ पढ़िया स्टार्ट कर दबा कहना मु फाइनली कंक्लूजन करछि व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव फॉलोड तो एबे तुम माने काम करिया कहले लोकल रिपोजिटरी तुम बनिया दरकार नहीं फर्स्ट मु स्टेप 1 लिखुछि देखो ओपन GitHub account. I hope everybody created this open GitHub account first. Second, create a remote repository. Remote repository तुम create करिया process जानी देलो yes or no ठीक अछि then open that repository open that repository it is all right and copy HTTPS link तो से लिंक टा कॉपी करिवो फोर्थ क्लोन the remote repository to local system or create a local तामाने कौन creation of local repository this is the creation of local repo then is it clear everybody hello तो command कौन यार किंतु clone करिवा हमें git clone git clone clone and the link which you have copied copy okay then set first time pen set username and email for one time बारंबार करिया दरकार नहीं one time for one time केमती करिवो git one time config globally माने सब फोल्डर पे अवेलेबल हे जिवो git config config hyphen global user.name global user dot name एटे तमे यूजर नेम देबो हैला तो सेमती git config hyphen global user.email user dot email and you provide the email so this is all right then in the sixth next step रे कोन करिवो तो add program files into the repository program files into the repository तापरे 7th step रे कोन करिवो on stage रू
ऑन स्टेज एरिया रु कोठी कि नबो page, स्टेज को नबो स्टेज रु कोठी कि दिबो committed, कमिट फाइन तो स्टेप सब मन रहिला again, sir. तो कमिट हे गला पारे देन कोन करिवो Remote repository push करेगा. पुश करिया कमांड कोन git Git push origin main. origin main गोटे ब्रांच सेटा हमें पर सिखियो ता विषय एंड एंटर की मारिवो तो एटे जतले एंटर की मारिवो सेतले समय से तुमको गोटे पासवर्ड मागियो एवरीबॉडी क्लियर Again, sir. ओके तो व्हेन you will place enter key so it will ask you a password तो पासवर्ड जेतले मागिवो से पासवर्ड तमे कोठु पाइबो केमती हाउ कैन यू क्रिएट द पासवर्ड तमे जो पासवर्ड तमरो क्रिएट करिचो गिट प्रोफाइल क्रिएट कला बेलको से पासवर्ड से नबनी वी हैव टू क्रिएट द एक्सेस टोकन वी हैव टू क्रिएट द एक्सेस टोकन तो केमती एक्सेस टोकन क्रिएट करिवि तो माने एठी टिके देखो स्टेप मन रखो गो टू आई एम गोइंग टू माय प्रोफाइल इज इट क्लियर एठी जिवो योर प्रोफाइल ऊपर क्लिक करियो योर प्रोफाइल ऊपर क्लिक करियो कोन कर लगे अदरवाइज एठू तुम डायरेक्ट जाओ तलू को गले एठी यू कैन एबल टू फाइंड सेटिंग देखि परछो समझते हम you click on Again, sir. yes you click on this setting तो once you click on the setting मन रख ताले मु कोठी गली प्रोफाइल रो सेटिंग गला परे you just go down तळु जो डेवलपर सेटिंग तुम पाइबो डेवलपर सेटिंग ऊपर क्लिक करिवो हैला एटी आसला पर्सनल एक्सेस टोकन ताले मु स्टेप लिखुची तो जस्ट फॉलो दैट स्टेप फर्स्ट मु कोन गली Okay. what is my purpose na to get the access token to push my code to get the access token to push your code हैला तो तार स्टेप्स कौन लॉगिन टू GitHub account okay then go to प्रोफाइल माने प्रोफाइल ऊपर क्लिक करिवो सेठू जीवो कोठी की Setting. सेटिंग्स रो तम तळ को स्क्रॉल करिवो कोन Developer Developer. setting. डेवलपर सेटिंग डेवलपर सेटिंग रो एटा कोठी थिवो माने लेफ्ट साइड रे थिवो डेवलपर सेटिंग लेफ्ट रो बॉटम रे तळ को जीवा पड़ियो ना पूरा लेफ्ट रो बटन रे एटा गो टू प्रोफाइल कोठी तमरो राइट टॉप तो से एटा राइट रो तळ को बटन को गले तुम पाइबो तो डेवलपर सेटिंग तापरे एठी कोन आसीबो तमरो Personal एक्सेस access. Personal access setting. क्लिक ऑन पर्सनल एक्सेस टोकन दैट्स ऑल Token. एटा हला परे नेक्स्ट स्टेप देखो मु केमती कोन करूची अच्छा तो एटा लेट्स ऐड हियर लेट्स क्लीन दिस हला पर्सनल एक्सेस टोकन रो जीवो टोकन क्लासिक क्लिक ऑन द टोकन क्लासिक ऑलरेडी मु बहुत सारा टोकन क्रिएट कर सारिछि बुझियो जी हेलो तो तमे एठी कोन Again, sir. करिवो जनरेट न्यू टोकन मन रखो समझते जी भी मो सागर करिया चाहछो करो तो क्लासिक टाको ही क्लिक करिवो क्लासिक क्लिक कला एठी से मते पचारला पासवर्ड यस तो एठी एक्सेस टोकन रो ना तो कोन किछि गोटे लिखिया पई चाहछो मो लिखि देली माय
TOK in token 2025 2025 ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଟୋକେନଟା ମୋର ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ 30 days ପାଇଁ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୋର ଏଇଟା ଏକ୍ସପାଇରେସନ୍ କିଛି ରହିବନି। ଇଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଏଇ ଟୋକେନ୍ ଥ୍ରୁରେ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବ ଏଠି ତ ଆମେ ବୁଝିନେ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସବୁ ଦିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାମାନେ ଆଇ am getting authority for managing this repository all kind of things। तो ଏଠି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗିଟ୍ ରିପୋଜିଟୋରୀ को ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଆଯାଏନି, डिफरेंट यूजर को डिफरेंट ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି ଏମିତି ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ, ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି କିଛି ଛାଡ଼ିବନି, ତାପରେ जनरेट टोकन। So when you are clicking on generate token ଏଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ ସେ ମାଗି ଇଏ କରିବ କପି କରିବା ପାଇଁ ଦବ ଟୋକେନଟାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଟୋକେନଟାକୁ କପି କଲି, ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ? ହ୍ୟାଲୋ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ କପି କରିକି ତମେ ତାକୁ परमानेंटली ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦବ ନୋଟପ୍ୟାଡରେ। ମୁଁ ଏଟାକୁ डिलीट କରିଦେବି ଏବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ जनरेट କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଗିଟ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବନି। ଆଇ ୱିଲ୍ डिलीट दिस वन। ତ ଏଇଭଳିଆ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପୁଶ କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୋଡ୍ ମାଗିବ कि पासवर्ड एंटर करो, तुम पासवर्ड जगह एटा एंट्री कर। मो पॉइंट बुझी पार समस्ते? हेलो? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ओके, आई एम डिलीटिंग वन। ठीक अच्छे, डिलीटेड दिस वन। सो दिस इज द स्टेप यू हैव टू जनरेट योर पासवर्ड or personal access token। So once you generate this access token, then you can you can use and you can push the code everything। तो एतिकी पॉइंट एक्चुअली तुम काम करिया तापर मु तुमको देखेबी जे एक्लिप्स रे केमती कॉन्फ़िगर करिया। आउ एते कमांड लिखिया दरकार नै, सीधा सीधी मार दबा बटन टे अछि, पुश मार दबा, से सब कोड हम काम नै कि पळेबो सेठी। सेटा हम पछे सिखेबी। ओके, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। एटी कार किछि क्वेश्चन अछि पछरा? स्टेप समस्त मन रहिला? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। हेलो? Yes, sir. कार किछि क्वेश्चन अछि? हम्म? अरे कार को किसी क्वेश्चन यस और नो किसी कहू ना सुना जाउनी तुमको? स्लो सुना होची? No, sir. ठीक अछि। रेस्पॉन्स कले सिना ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ, ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ थियोरी को जाए डिस्कशन करथले को समझते। आइडेंटिफायर सरीଯାଇଥିଲା। Identify Rows rows. for identifiers such as ओके, तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टोकन दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। ठीक अछि, तो कीवर्ड्स कोन हम एबे डिस्कशन करियो। तो कीवर्ड जेमती कि इंग्लिश लैंग्वेज रे तमरो डिक्शनरी अछि। डिक्शनरी माने कोन? किछि वर्ड्स दे आर मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड, तमे सेई वर्ड जेतले यूज करछो तार से गोटे पर्टिकुलर सेंस और पर्टिकुलर मीनिंग दोछि। तो सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज keywords are the reserved words। these are the reserve, these are the reserved words। their meaning already defined and compiler treats them based on their functionality। माने तार मीनिंग अनुसार कंपाइलर ताको ट्रीट करियो। जेतले मु फॉर लिखिबी कंपाइलर बुझिबो एडी लूप मते चलेयार अछि बोली। इज इट क्लियर? कंपाइलर treats them or understand them as per
their functionality defined. जहाँ भी तांकर functionality define ची से अनुसारे compiler तांको treat करियो. Is it clear? Hello. Yes, sir. There are around 52 keywords in Java. Okay. And all the 52 keywords can be categorized based on their functionality. Is it clear? And all Yes. the keywords can be categorized based on their functionalities. For example, to represent the data type, there are some keywords like you can see byte, sort. ଆଉ ଗୋଟେ point ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି all keywords are written in small case ବା lower case. all ସେଠି ଲେଖିବାନି या ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦବା all keywords are written, this is W, written in lower case. Okay, small case ଥିବ ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ତମର କଣ କଣ कीवर्ड byte ଗୋଟେ byte, sort ଗୋଟେ, int ଗୋଟେ ଆମେ यूज करछु ना करने, long character, hello, Again, sir. Yes, sir. float, double. So these are some keywords which are dealing with data type boolean है तो आम ये डेटा टाइप तापरे सिमिलरली तुमरो कंट्रोल स्टेटमेंट पाई कंट्रोल स्टेटमेंट सहित डील किए करूची कंट्रोल स्टेटमेंट माने इफ एल्स हे पारे नॉन लूप हे पारे तो आम यूज करूचे इफ एल्स स्विच केस ब्रेक कंटिन्यू एवढा सब कंट्रोल स्ट्रक्चर रे आम जनरली यूज करूछु तापरे तुमरो फॉर while, do, these are the keywords we are generally using inside the control structure. Everybody clear? Yes, sir. Similarly, Java program रे valid structure structure define करिया पई structure define करिया पई आमे किछि कीवर्ड यूज करछु क्लास तयारी करिया पई enumeration तयारी करिया पई किछि कीवर्ड आमे यूज करछु इंटरफेस तयारी करिया पई. इज इट क्लियर? तापरे तुमरो abstract कीवर्ड यूज होची abstraction पई तुमरो oops object oriented programming रो concept रे आमे सो यूज करछु कोन inheritance पई extends कीवर्ड यूज होची extends तापरे implements कीवर्ड यूज होबो implements. ओके super गोटे कीवर्ड अछि दिस एडा सब oops concept रे हमें यूज करछु तो डिफरेंट डिफरेंट concept हम जेतले पढिबा वी आर गोइंग टू डील विथ दिस काइंड ऑफ keywords एंड जदि हमें कैलकुलेट करिवा ऑल द keywords अराउंड 52 keywords आर देयर. इज इट क्लियर? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके सिमिलरली तम लिटरल्स माने वैल्यू बेस्ड जदि कीवर्ड नवा ताल तमर गोटे अछि null तापरे ट्रू गोटे कीवर्ड तापरे false गोटे कीवर्ड. ओके सो दीज आर कीवर्ड देन हमें तो मु तुमको एबे कोन करछि लिस्ट देखै दउछि तो हमें जिबा गूगल ले
तर documentation रे जाइए check करी परिवा. तो now let's add this into the here whatever I have written. Okay, just a minute. You take this. Then let's clean everything, whatever I have written here. That's all right. Now go to the browser, search Java all keywords. You can see, look at any book or anything. तो हमें Wikipedia रे भी देखिदबा latest version of keywords city. The list of Java keywords, you can see these are the keywords. देखि पारछ समझते? Hello. Yes, sir. Okay. तो ताकू गोटे proper list रे हमें देखिया. एटे देइजी, but where is that? Java notation. Java API reference pen तारा जो documentation. This one. So let me. सेटा कौन? सेल को वर्षन C21 बोधे. ठीक अछि. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Use of keywords, contextual keywords, new version is introduced. तो एटी आउ गोटे रेफरेंस देइछि कोन द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन सेक्शन 3.9 keywords 2021-25 भितरे अपडेट ହେଇछि सो यू कैन सी एडी अछि देखो आइडेंटिफायर्स एडा हला जावा रो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से माने जोटा लिखि छथि तो वी कैन एटलीस्ट लुक एट दिस ठीक अछि आउ अदर साइट को भी जाई कि हमें देखि परिबा देयर आर सो मेनी साइट्स So this is Oracle. Java is the product of Oracle docs.com. So एठी तमे complete list of keywords you can see. तो data reference देली that is sufficient to know about the keyword. तो आमे keyword मने रखिया पे कोनोस प्रकार एफर्ट दबानी हमर मन रहि जिवो धीरे धीरे आमे कांसेप्ट सब चैप्टर कवर करले या भितरे. तो keywords everybody clear? तो दीटा टोकन हमर सरला आइडेंटिफायर सरला आ गोटे कीवर्ड सरला. हेलो. Yes, sir. Okay. Next, we are going to discuss the one of the important token that is called literal. एटा टिके माइंडफुली समझते देखो. Literals or हमें ताकू कहि परिबा constants. Constants. So first of all, we should know what do we mean by literals. The literals means it is something its value never changes. Is it clear? So literals are the values which we used in the program which will not change at all. Clear? Literals, I can say literals are the values directly used in the program which never changes. So can we change over? Clear? So what are the value we are generally using? The numeric value more like we 20 more directly use kari paribi 20.5 I use करछे ना नहीं ये सब value डाकू हम Yes. लिखुचे कोटी true कोटी false. Yes, all right. So this kind of value we are generally using कोटी एमती double quote भितर भी name रखुचे some name we are writing
So this is also one value, this is one value, this is one value. So yeah, a value गुड़ाक केवे चेंज होबनी से जहाँ लिखिछ सेटा ही पूरा till the end of the program रहिबो. 20 माने 20, 25 माने 25, true true, false false, आलोक लिखिछ माने इटा आलोक. So these are the value, these are called literals. So as we have seen, we are using different kind of values, they are categorized into different literals. Tenu in Java there are 5 different types of literals. Everybody clear? In Yes, Java, sir. there are 5 types of literal. What are they? तो आपने categorize करियो. The first category of literal is numeric literal. हमें एमती कर दबा numeric literal. गोटे character literal और string literal. हमें दीटा category कले. String. Third रे हमें कले boolean literal. Boolean literal. हमर कौन न्यूमेरिक हाँ ठीक अच्छे लिटरल तापरे हमें एठी न्यूमेरिक रे नहीं जीवा काकू इंटीजर लिटरल फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एठी Top. हाँ हेला एठी हमें लिखिवा इंटीजर लिटरल एठी लिखिवा रियल बा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ओके तापरे स्ट्रिंग लिटरल रे तमरो आउ गोटे लिटरल एठी कैरेक्टर लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल रे तमरो आसी जीवो तमरो स्ट्रिंग लिटरल इटसेल्फ तो एठी आउ लेखोनी तो वी कैन टेल इट एज स्ट्रिंग लिटरल एंड बूलियन लिटरल तल केतरा हला 1 2 3 4 5 yes or no hello Yes. so let's discuss one by one. So first literal we are going to under the category of numeric. Why I made place all these things in under the numeric because they are going to deal with the numbers. Is it clear? Numeric, literal. That's why I told. So the literal which are dealing with the number, they are called numeric literal. Under the numeric literal, let's discuss one by one. The first numeric literal is integer literal. Okay. So what is its property? Now it can be positive and negative. Yes or no? Hello. Yes, sir. It Yes, can sir. be positive or negative. Second property is that the floating points are not allowed. Is it clear? Floating points are not allowed in this integer literal. For example, ମୁଁ ଯଦି 50.5 लिखिबी एटा integer no. Integer हला only 50. ताको कहबा floating point literal. And no comma separator can be used within the number. तो नंबर नॉर्मली हमें रियल लाइफ रे कोन करछे कमा दे दोचे 1000 तापरे 1 लाख पूर्वरु ये सो नो माने करो मु लिखिली 2 3 4 5 0 हमें एमती कमा देउचे ना नहीं Again, sir. double point but in programming this comma is not allowed so then I can write no comma allowed in the number. Is it clear? Okay. Then integer literal based on their base
They are categorized into 3 type. Okay, so based on their base in the number system. They are 4 types. ताको पुणी हमें कैटेगोराइज कले कौन कौन ना एरे लिखली डेसिमल लिटरल कौन लिखली डेसिमल इंटीजर लिटरल इंटीजर लिटरल व्हाई डेसिमल इंटीजर लिटरल तुम जहाँ भी लिखुछ 40 लिखुछ बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर एज डेसिमल जेमती तुमको कहितली प्रीवियस तो ताले कौन ना यार डिजिट नंबर ऑफ डिजिट ए लिटरल कौन कौन 0 1, 2, 3, up to 9. 9 then its base is 10. 10 so याको कहबा ताले ए लिटरल रो एग्जांपल कौन ना तमरो 45 250 this kind of numbers if you are using this is called which literal integer literal under the Decimal. decimal. Similarly octal literal is also there. Octal integer literal also there. Integer literal also there. So octal रो digit कौन 0 to 7. 0 to 7 तापरे base कौन 8. 8 then what is its example ना any number preceded with 0 जदि ता आगरु 0 अछि ताले compiler treat करिवो एटा को octal number. Okay, Yes, sir. 072 लिखबी ताले compiler will consider it as a octal number. ताले octal literal केमती हमें identify करिवा we should keep a note here. This will be the note. Any number if preceded with 0 preceded अर्थात अगर तार यदि 0 थिबो then compiler treat this number as octal. You have to remember this one. Up to this clear everybody? Hello, Yes, sir. Yes, sir. this is octal literal. Now we are going to see the next literal that is called hexadecimal literal. And this is the case in every programming, not in Java. I am just telling whatever here, this is applicable to every programming. Okay, now you see next kind of literal that is called hexadecimal integer literal. So hexadecimal literal, it allowed the digits. What are the digits? 0 to 9, then A, B, C, B, E, D, F. E, It F. may be capital or it may be small, in small. What is its base? 16. 16. Is this all right? Okay. Then if we see the example, if a number preceded with the 0 small x, jadi mu lekhili A, B, then that is considered as hexadecimal number. Okay. If a number either 0 capital X 4 5, then it is considered as which number? Hexadecimal number. Here we can write a note. If a number preceded
preceded with what? 0 small x or 0 capital X, Capital. then compiler treat treats it as hexadecimal number. Up to this clear? Yes, sir. Yes. This is all about literals, integer literal. ସାର୍ Hmm. ସାର୍ ଏଥିରେ ହଉଛି 0 to 9 ରହୁଛି ତାପରେ A B C D E F ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏଠି X କଣ ପାଇଁ X 0x ଲେଖିଲେ କମ୍ପାଇଲର ବୁଝୁଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ଲିଟରାଲ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ତ ଏବେ ତମମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ବାଇ ଡୁଇଂ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଏବେ ଏତିକି ଏତିକି ଆଜି ଯାଏ ଥାଉ ଆଜି ଥାଉ ଏତିକି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଦେଖଉଛି ତୁମକୁ ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ କ୍ଲିୟର ତ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ और ବାକି ଲିଟରାଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଲେଖିଥିଲି ନା ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି କୋଡ ଏଇଠି ଆମର ଅଲରେଡି ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ନମ୍ବରଟା ୟେସ୍ ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. ମୁଁ ଏଠୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରିମୁଭ କରୁଛି ଲେଟ୍ସ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ସେଇ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହିଁ ରନ୍ କରେଇବି ହେଲା କମ୍ପାଇଲର ଖୋଲା ଅଛି ଏଠି ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେମ୍ ପାଥରେ ମୁଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ପାଥ୍ ଠିକ ଅଛି ସେ ପାଥରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରନ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଲେଟ୍ସ ସି ମୁଁ କଣ କରିବି system dot out dot println ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି କେତେ 45 ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା Yes, sir. ଜିରୋ 45 ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାଇଲ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା Why? କେମିତି ହେଲା ସେଟା ଓକେ ଦେନ୍ ଜାଭା ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି 45 ଏଠି 045 ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି ଏଠି କଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା 37. ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି 0x45 ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା କଣ 69 କିଛି ଚେଞ୍ଜ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତମର 45 ହେଲା କଣ ଡେସିମାଲ yes or no Yes. ଆଚ୍ଛା this is decimal decimal ରୁ ମୁଁ ଅକ୍ଟାଲ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବି କି ଆଜ୍ଞା so how can I convert decimal to octal କିଏ କହିପାରିବ ତ 45 କୁ ମୁଁ କେତେରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି ଡେସିମାଲ ଟୁ ବାଇନାରୀ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲି କେମିତି 2 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଏଠି ଡିଭାଇଡ କରିବି 8. ଆଜ୍ଞା 8 ରେ ତ ଏଟା କେତେ ହବ 8 3 24 8 40 ନାଇଁ ତ ହବନି ହଁ 8 5 40 40. ତ 40 ହେଲେ ତ ହଉନି 37 କିନ୍ତୁ କନଭର୍ଟ ହବ 40 ଏଠି 5 ନାଇଁ ସେମିତି କନଭର୍ଟ କରିହବନି
आमे कौन करिवा ना आगो डेसिमल टू बाइनरी करिया बाइनरी रू ऑक्टल कन्वर्ट करिया तो आगो बाइनरी को कन्वर्ट करिया 45 को बाइनरी कन्वर्ट कलो केते होची 22 1 भलिया 11 0 5 10 1 2 2 1 1 एटी कौन रहइबो 0 तो सेठी କିଛି ରହିବନି ନା रहइबो ना रहइबोनी रह मु कौन भूल कली 2 गला एठी रिमाइंडर रहला 11 रे डिवाइड होला एठी रहला तापरे 11 को 2 रे डिवाइड करी 5 5 रे 5 को 2 रे डिवाइड कली 5 को 2 रे डिवाइड कली 1 ରହିଲା 2 एठी 1 रहला ना एठी 1 रहला ଆଜ୍ଞା ठीक अछि तापरे 2 को 1 रे डिवाइड कली सुन रहला ठीक अछि इज इट क्लियर ताले मोर कौन हबो 1 0 1 1 0 1 ठीक अछि रे हेलो yes sir देखो रिकन्वर्ट करनो तमे बाइनरी डेसिमल करो तमे Yes, जानि परिबो एठी 2 0 1 2 3 4 5 2 to the power 5 plus 1 into 2 0 1 2 2 to the 3 4 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 1 2 into 2 to the power 0 तो ये केते हो जाउछि 2 to the power 5 केते 32 32 ये केते 8 ये केते 7 4 1 केते होछि 45 हैला यस और नो ଆଜ୍ଞା एति बुझ पालो बोले बोनी तो वर्तमान मते मिली गला बाइनरी ऑफ 45 1 0 1 1 0 1 तो मु एबे तीन तीन टा कर दोछि एपटे 3 एपटे 3 फिर भी कहीं होनी ऑक्टल कन्वर्ट होबा कथा 100 एटा 101 कार 5 नहीं की 101 एटा भी 5 मु भी भूली जाइछु की ऑक्टल रो कन्वर्जन रो 5 हम्म, और एटा देखिया हेक्साडेसिमल ले कन्वर्ट करिया 1 1 0 1 चारि तो चारटा नहीं गले तो असुविधा हो 0 0 ଆସିବ ଏପଟ 0 0 ଆସିଲେ ତ କଣ ଏଟା କେତେ 0 0 ଏଟା ହେଲେ 1 ହେଇ ଯାଉଛି ନା ଛାଡ଼ ଦେଖିଆ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛି କୋଉଠି ତ ଆମେ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ କନଭର୍ଟର ଦେଖିଦବା ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଥରେ ଆସିବା ଏଠି ତମର ଅଛି କନଭର୍ଟର ନା डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल डेसिमल टू ऑक्टल decimal let's remove these things we'll come to that point the decimal to octal convert करिवा तो the decimal number is by 45 I need to convert it 55 तो 30 आमे ताल ठीक अछि हमर ठीक अछि why this is coming 37 ओके ओके हेक्साडेसिमल देखिए हेक्साडेसिमल से बड़े आछो 2D हेक्साडेसिमल बाइनरी भी ठीक आछि बाइनरी तो हमर ठीक बाहर थिला but in Java why this is coming 69
देखिए देखिए एटा को इश्यूज अछि नहीं ठीक आसुची द आउटपुट इज कमिंग ठीक परहैप्स आई एम मिसिंग द लॉजिक internally what it is doing. Let's see. First of all, I'm using 10 here, 10 here, 10 here. तो देखियो एटर आउटपुट कौन आସୁଛି ଏటర్ ଆସିଲା 10 ठीक अच्छी ये कौन 16 ये 8 अच्छा वो हेक्साडेसिमल तो 16 रे कन्वर्ट करजी एटा को 8 करजी ताले आ 4 टा को कन्वर्ट करजी ऑक्टल को आई थिंक 4 टा कन्वर्ट हबनी 5 केमजे होजी एटा एटा मते देखिया पड़ियो हला मु भी माने मिस करची कोठी गोटे लॉजिक मु देखि के एटा कहबे हला तो लेट्स सी अदर नंबर आमे के चेक करियो मते जे बॉय देखिया पड़ियो भूली ଯାଇଛି 10 ରହିଲା 10 ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅକ୍ଟାଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରଉଛି କଣ କରୁଛି 8 08 मैक्सिमम डिजिट तार 7 ଅଛି ତ 8 ନେଲେ ଏଠି କଣ କରିବ ଦେଖିବ ଏଟା ତ 0x16 କରିଦଉଛି x8 सेव करो और एटा भी 8 रखो से कहूची जे टू माने ए नंबर सिस्टम देखो एटी गोटे गोटे हम जानले कि 8 हमें से नौनी 7 देले नबो लेट्स सी ऑक्टल नंबर सिस्टम रे जेहेतु मैक्सिमम 7 डिजिट अच्छी 8 नहीं से से अलाउ कलानी तो ये देख से आज इट इज प्रिंट कला कहीं ना एवरीथिंग इज कमिंग अंडर इट तो जितेबाला ये आम प्रिंट करिया 20 एठी मु प्रिंट करची 20 एंड एठी भी 20 नौची ताले 20 इज एक्सीडिंग देयर रेंज तो एटा को से ट्राई करियो कन्वर्ट करिया पई ऑक्टल रे 20 तको अच्छा 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 हाँ देखियो ये कौन कर देख आम 16 रेसी ऑक्टाल 16 आम ये जब बाहर करिया तो जना पड़ो तो आम के बाहर ये ऑक्टाल टा हेलो 16 बाहर 16. देखियो 32. ठीक अच्छे तो आमर यहाँ 16 टा इन ऑक्टाल फॉर्मेट 16 हूँ ऑक्टाल फॉर्मेट सॉरी ऑक्टाल फॉर्मेट तो ऑक्टाल डू लेट्स ब्रिंग द डेसिमल जदि आम नवा एटा 32 हो गला कौन तमरा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट 20 2 into ହେଇକି ଯାଉଛି 16 into 32 ସେଥିରେ ବି ହେଇଥିଲା 4 into 8 4 into 2 ए ହେଲାକୁ 8 फोर ହଉଛି इन टेन लाइन नथला एटी 16 रो देखिया डेसिमल कन्वर्ट करिया तो जाना पड़िबो 1 into 8 to the power 1 plus 6 into 8 to the power 0 ये कौन हबो 8 plus 8 into 3 14
ନା କିଛି ସେମିତି କିଛି ହଉନି। 48, 48, ठीक ଅଛି ଏଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି। ମୋର ବି ଏବେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନି ମୁଁ where I am missing the concept। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ଟୁ ୟୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ କି ଆମେ ଯଦି 0x ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନଭର୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଅକ୍ଟାଲ୍। ଜିରୋ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ 0x ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେ କନଭର୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟୁ ଡେସିମାଲ୍ ସମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଦଉଛି। ବଟ୍ ହାଉ ଦିସ୍ 16 and 32 ଇଜ୍ କମିଂ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିଥାଅ, ତ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି। ମତେ ଟିକେ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, Okay, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବାକି ଲିଟରାଲ୍ସ ଆଉ ବାକି ତକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲିୟର କରେଇବି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଉ? No, sir. Okay, then let's close this session. Thank you all. Thank you. Monday Thank କରିବା you, sir. next session हो, ହେଲା? चलो। ଆଜ୍ଞା, sir। Yes.